Salam alaikum. Donc d'abord, كما قلنا غادي ندخلوا في des cas un petit peu spécifiques ديال l'hier غنشوفوا plus de primes وغادي نشوفوا نديروا les vérifications اللي خصهم يداروا au fait au niveau ديال النتا 9421 pour être sûr que le calcul ديالنا راه il est correct par rapport à d'hier. Donc on va étaler هاد les trois salariés اللي هما RB01 2 et 3 اللي عطيناهم des dates d'embauche هما هادو واللي en même temps عطيناهم des spécificités au niveau des types de contrats CDI CD نقدروا نديرو حتى CDD hein. Mais CDD CDI c'est la même chose. C'est juste par rapport enfin c'est pas la même chose juridiquement ولكن من ناحية le calcul ديال l'IR c'est un petit peu la même chose ديال la paie ولا ديال le bulletin de paie. Mais بالنسبة للأنابيك كاين des différences حيث les taux de la CNSS ou de l'homme ne sont pas pris en compte par salarial. Voilà, donc d'abord, enfin, بدنا le taux journalier de ثلاثة هادو غنطاليهم على العام كامل ومن بعد on va faire des modifications comme ci comme ça. En fait هما دابا je l'ai déjà étalé على العام كامل كيف كتشوفوا donc كاينين في le mois 1 2 3 فوالا ايطاليتهم على العام كامل نشوفهم ديريكتومون في لافيش انديفيدويل كوم سا كتكون عندنا اون فيو ان بتي بو جلوبال. دابا نشوفو مثلا لافيش انديفيدويل ديال 2 ديال ار بي 02 مثلا. الوغ هاد السيد هذا فوالا دونك عنده 26 جور با دو ديدكسيون لو طو journalier ديالو سي 150 26 فوالا ما كاينش لي بريم عنده 7 ans 7 ans 7 ans مع لا دات دومبوش ديالو اللي كنا هضرنا في الاول هنايا في لو 15 9 2010 دونك في لو موا 9 نورمالمون خاص تبدل خاص تزاد اون اني داكشي اللي كاين. فوالا تزادت 8 ans mais 8 ans ça va pas impacter le taux en fait il est toujours dans la même marge ديال le taux je pense tel 12 ans عادي تبدل à 10%. Bon, il n'y a pas de prime. Ou je pense qu'il n'est pas concerné par l'IR. Si, il est concerné par l'IR à 10%. Donc le brut il est à 3131. وحنا à 10%. Alors, on a les vérifications de l'IR, c'est important de savoir. Donc on a dit l'IR. On dit le cumulé de l'IR. Donc c'est un salaire qui est stable, qui ne change pas l'âme كامل. Dans la situation, même si on a le taux hier on قسموه على 12 ونديروا le calcul غادي نلقى la même chose parce que le salaire ne bouge pas. المشكل فاش تيكون هو فاش تيكون les primes qui sont variables ou là le salaire de base qui est variable il varie d'un montant à un autre. تما تيكون مشكل في l'hier. On va voir هذا نيت تقريبا نقدروا نديروا فيه quelques primes نعطيو quelques primes quelques mois ومن بعد نحيدوهم من quelques mois ونشوفوا qu'est-ce que ça va donner. Donc ici c'est le calcul directement flottant. Voilà. Hada, c'est le calcul, le cumulé directement le taux. C'est-à-dire le net imposable. Voilà, le net imposable. Directement, le cumul de le net imposable directement quand le taux. En général, qui a la même chose. Ou de la somme, qui a la même chose. Donc le calcul, il est correct. Ou le cumulé d'hier, qui a la même chose. Mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des cas, le cumulé, c'est les cas qui font des mois l'hier en moins. Et c'est possible. Alors, nous avons une petite expérience très simple. دابا هاد السيد هذا غادي نعطيو مثلا لي دو بريم. دابا حنايا راه في لو سالاري ار بي 02 ياك غادي نعطيوه لي ميم بريم اللي عطينا الاول سوف كو في هاد البريم دو روندمون غنديرو 3000 درهم ياك. مي هاد 3000 درهم اون فا دير كو كياخدها مرة في 3 شهور وعلى حسب الروندمون ديالو ولا على حسب فوالا نقدروا نعطيوها ليه في 3 في 4 مثلا و 6 5 ما عندوش نعطيوها في 6 نعطيوها في 8
نعطيوها في 9 ونعطيوها في 12. Alors, voilà. ندير coller toujours en FRB2. Il faut pas oublier باش من هذا. Voilà. Très bien. Donc d'abord, نشوفوا la fiche individuelle. Alors, il faut attendre un petit peu la progression. Donc, comme j'ai dit في الأول, عندي l'appareil un petit peu, la machine un petit peu تقيلة. Voilà. Non. Alors, خاصني normalement واحد 3000 درهم هنا, حيت درتها. Oui. Donc, خاصني, voilà, 3000 درهم هنايا. Très bien. Donc, d'abord, هنا غادي نشوفوا l'hier, ça va devenir un petit peu intéressant. Voilà. Alors, d'abord, là, j'ai نشوفوا que l'hier, des fois, tu خرج en moins. Des fois, l'hier, tu خرج en moins. Alors, attends, نشوفوا la progression بدا واش تقدس ولا لا. Ok. Donc, c'est bon. Alors, عندنا دابا le cumulé de l'hier اللي كاين, le cumulé de l'hier اللي كاين, c'est 2672,38. C'est exactement le calcul اللي خرج ليا. Mais هو شحال خلص ديال ليا خلص 2470,75. Et c'est tout à fait normal parce que هو ملي غيكون عنده le moins ما غاديش يخلصو. هاد le moins غيدخل في le calcul ديال les cumulés. Mais بالنسبة ليا انايا le calcul il est juste parce que quand on calcule les cumulés ديال ليا اللي خلص ديال ليير اللي خلص باسكو هادو سي دي كومولي سي جوست داكشي اللي خلص. بحال دابا ملي تيكون عندك موان هنايا, هنا لو كومولي راه il passe de mois de avril à mai تيبقى هو 191,39 191,39. وإلا مشينا للبولتان دو بي غادي نديرو مثلا لو mois 4. فوالا وغنديرو salarié 2, ونديرو اوكي ونتسناو un petit peu la progression. 0,29 45 89 c'est bon. ما عطانيش لي نعاود باسكو ما عطانيش. فوالا دابا سي بون سي بون. دونك هنا الوغ لو كومولي شحال عندي في لو كومولي ديال ليير. لو كومولي ديال ليير فين هو؟ جو بونس كو كاين لو نيت امبوزابل. نو ما كاينش لو كومولي هنايا, هنا ما كاينش. Mais bon, le cumulé c'est bon, le cumulé de l'hier. Normalement, alors le brut imposable, charge sociale, frais professionnels, logement, alors maquillage le cumulé de l'hier. Alors un prélèvement hier de combien? De 410. Alors on est dans le mois de avril. Et le mois de... Ah oui, c'est 410. Non, maquillage le cumulé. Fait les bulletins de paie intégrés normalement. Mais pour moi, le calcul, il est juste. Il est correct. Même si des fois, tu as un moins. Alors, des fois, je te connais un moins. Le mois de... Le mois 5, on va dire. Voilà, c'est le mois 5 là. Voilà. Donc, le mois 5, ma radis, je connais un hier carrément. Voilà, il n'y a pas d'hier, c'est tout à fait normal. Le salaire c'est 3990, exactement, je pense que Radis Kondek il est indiqué le mois 5. Le net à payer. Ah, ouais, le mois 3990, c'est exactement la même chose. Parce que maintenant, j'ai les primes de 3000 dirhams. Voilà, donc d'abord, on va voir un autre cas.